Good evening sana today, and the blessing is that so for today I want to share with you one of our cakes sa mga previous months so karon pa natin na-upload. The dimension of our cake is 7 by 5 and this is a chocolate cake and covered with whipped ice. And for the details of our cake, this is the combination of edible, non-edible, and printable toppers. So the most sensitive one is atong kanang front cover nga blue color. Dako sa siya cover, so once masayop na tog or dili insakto ang iyang proportion, so magtangtang tagbalik so dako na siya trabahoon. So ang gihimo na is I'm using pattern band paper before na to gikat atong jumpsuit design. So the design is given by our client, so na siya picture gisan sa tua ato ra gyud na siyang gisunod. So it's for the non-edible, especially for the duck, ato sa na siyang giwash before na to gibutan, and then sa ilalom sa dana niya to avoid ni maslide siya during sa atong delivery, ato sa na siyang gibutangan og fondant. So extra careful lang gyud ta pagtaod nato sa mga details sa atong cake. So it's easy to put, pero pang preparation ini ana is taas gyud na siya. So before the time nga imo itaod a day before, mag-prepare na gyud kadaan sa imong mga details sa imong cake para the following day sayon lang nimo pagtaod. So this is it, our simple but beautiful birthday themed cake. So thank you and God bless.